এত বড় স্পর্ধা আমাদের ভিত্তি বানাতে চায়। শশী কি করতে চায় দাসী? কি? শান্ত হন দেবাদিদেব। আমাদের একক শক্তিতে এ কাজ কখনোই সম্ভব হবে না। আমাদের শক্তিকে সম্মিলিত করে আদ্যাশক্তি মহামায়াকে পুনর্বার জাগ্রত করতে হবে। দানব দলনে দেবী বিভিন্নবার বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন। এবার তিনি হবেন দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী, মহিষাসুরমর্দিনী। ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं तद्रीषुस्तेषुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं कदपुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं तृषा। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगिनि ज्ञान रूपे, नमस्ते सदानंद नंद स्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य क्षुधार्तस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तः तमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगे तमेका गतिर्देवि निस्तारभेतु, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, अपारे महादुस्तरे तियन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देवभाजां तमेका गतिर्देवि निस्तारणौका, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमश्चण्डिके चण्डदोर्दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डला शेषभीते तमेका गतिर्विघ्न सन्दोहन्त्री, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, तमेकाजिताराधिता सत्यवादी नमे आजिता क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गलात्तं सुषुम्नाशनाडी, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमो देवि दुर्गे शिवे धीमनादे सरस्वती अरुन्धति अमोघ स्वरूपे विभूति शची कालरात्रि त्वं, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिजनराणां व्याधिभिः पीडितानां नृपतिगृहगतानां दस्युभिरावृतानां तमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद, देवि दुर्गे प्रसीद, देवि दुर्गे प्रसीद, देवि दुर्गे प्रसीद। जागो जागो दुर्गति नाशिनी असुर दलनी देवी दुर्गा, दुर्गति नाशिनी असुर दलनी देवी दुर्गा, जटाजुट धारिणी सुमधुर भाषिणी যৌবন শালিনী ত্রিনয়নী জাগো জাগো দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা। পূর্ণ
চন্দ্রাননা স্বর্ণবর্ণা দেবী, পুষ্পে শোভিতা আভরণে ভূষিতা। প্রহরণধারিণী অসুর বিনাশিনী, প্রহরণধারিণী অসুর বিনাশিনী, অস্ত্র সাজে তুমি সাজো দুর্গতি নাশিনী, অসুর দলনী দেবী দুর্গা। দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা। দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা। জয় দেবী দুর্গে, মহিষাসুর বধের জন্য যাত্রা শুরু হোক এবার। তথাস্তু। কিসের হুঙ্কার? এ কিসের হুঙ্কার? এ কিসের হুঙ্কার? সম্রাট সম্রাট সম্রাট, হ্যাঁ, বলো 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 গুপ্তচর, চুপ করে থেকো না, বলো কি সংবাদ? আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এক দেবী এগিয়ে আসছেন। দেবী? হ্যাঁ, দেবী। নারী? তুই নারীর বেশে আমাকে যে প্রতারণা করেছিস, তোর মৃত্যু হবে সেই নারীর হাতে। দেবতাদের সাহস উঠে গিয়েছে, পাঠিয়েছে এক নারীকে। হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। দেবীর যুদ্ধ সাত তাহলে মিটিয়ে দিয়ে আসতে হয়। আপনি হাসলেন মহারাজ, আমরা আছি কি করতে? আপনি বসে উর্বশীর নাচ দেখুন, আমি ওর চামর এক্ষুনি তার দফা রফা করে আসছি। কোনো ঝুঁকি নেবে না। চতুরঙ্গ সৈন্য নাও। উদগ্র, তুমি ৬০,০০০ সৈন্য নিয়ে যাবে। কি আজ্ঞা সম্রাট? অশিলেখা, তোমার সৈন্য সংখ্যা কত? ৫ কোটি সম্রাট। অস্কল ৬০,০০০ হুজুর। যাও যাও, সব বেরিয়ে পড়ো। যত শীঘ্র সম্ভব তার নিধন সংবাদ আমাকে দাও, আমি অপেক্ষায় থাকবো।
অসম্ভব, অসম্ভব। একটা নারীর হাতে চামর, চিক্ষু, রশি লেখা বাসকলাসুর উদগ্র, না, এ অসম্ভব। হ্যাঁ প্রভু, আমাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে সব পালাতে শুরু করেছে। খবরদার, খবরদার, ফেরা ওদের, শীঘ্র ফেরা। বল মহিষাসুর এখনো মরেনি, মহিষাসুর মরবে না, সে সকল পুরুষের অবদ্ধ। নারী, নারী তো কোন ছাড়।
গর্জন কর রে মূঢ় তুই, যতক্ষণ না করি মধুপান। তুই হত হলে একটু পরে গর্জন করবেন দেবগণ। हुंकारे शवारूढे नील नीरजलोचने त्रैलक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तुते। हुंकारे प्रत्ययालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रलम्बिते खर्वेलम्बदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तुते। हुंकारे नवयौवन संपन्ने गजो कुंभोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तुते। हुंकारे ललो जिह्वे हरालोके नेत्रत्रयो विभूते घोरहासकरे दशने कालिकायै नमोऽस्तुते। हुंकारे प्रलयानल धुन्दाभे चन्द्र सूर्याग्निलोचने शैलावास शुभे माता कालिकायै नमोऽस्तुते। हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता।